अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लखारी और मैं हूं आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम ने PTI को पीछे छोड़ दिया है। तहरीक इंसाफ मेयर की 3 नशिस्तों पर नाकाम हो गई है। पेशावर, कोहाट और बन्नू में JUI का मेयर होगा। 17 अजला की 64 तहसीलों और मेयर के इलेक्शन में JUI 18 नशिस्तें लेकर सरे फहरिस्त है। तहरीक इंसाफ 14 नशिस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद है। अवामी नेशनल पार्टी का 8 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहाब, बताइएगा। नजमा, ये खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज हैं, अब तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, उसमें तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिर्फ 34 जो चेयरमैन और मेयरशिप के नशिस्तें हैं उनके नताइज उन्होंने जारी कर दिए हैं। बाकी जो गैर सरकारी नताइज है वो जो उम्मीदवार है उनकी तरफ से जारी किए गए हैं और इनके मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि जो हुक्मरान जमात है खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका तकरीबन इस 17 अजला में 7 अजला में एक नशिस्त पर भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके और इसमें जो ये 7 अजला है इसमें बड़े अहम अजला है मर्दान, खैबर, लकी मरवत, टांग, हंगू, हरिपुर और चारसदा। इसमें तहरीक इंसाफ कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी और जबकि PTI नीडियाई खान सवाबी, कोहाट और पिशावर में एक नशिस्त हासिल कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो JUI 3 मेयर 4 मेयर की नशिस्तों पर इंतखाबात हुए थे, मर्दान, पिशावर, कोहाट और बनो। DI खान में चूंकि इलेक्शन मुलतवी हो गया था और इन 4 मेयर में से JUI 3 मेयर की नशिस्तें हासिल कर चुके हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी मर्दान से वो कामयाब हो गए हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें तो JUI जो तकरीबन हर जिले में वो नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए शहाबुद्दीन। उधर बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद शिबली फराज ने मलबा अपनी पार्टी पर ही डाल दिया। बोले, हमें तो अपनों ने हराया, गैरों में कहां दम था। डिप्टी स्पीकर महमूद जान अपने MNAs और MPAs पर बरस पड़े। शौकत यूसुफजई ने हार की वजह महंगाई को करार दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, हुकूमत ने शफाफ इंतखाबात कराए। सूबाई वज़रा का कहना था कि महंगाई पर जल्द काबू पाएंगे और फिर लोग हमारे साथ होंगे। होम ग्राउंड में शिकस्त के बाद वज़रा की आंखें खुल गईं। किसी ने इख्तिलाफात को वजह करार दिया तो किसी ने महंगाई को जिम्मेदार ठहराया। विफाकी वजीर शिबली फराज बोले, हमें तो अपनों ने हराया, गैरों में कहां दम था। पार्टी टिकट किसको मिला उसके मुकाबले में और खड़े हो गए। तो अगर ये PTI वर्सेस PTI न होती तो मेरा ख्याल है कि हम आसानी से 14 में ले सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस अभी नताइज आ भी रहे हैं। 10-12 तो इंशाल्लाह हमारी है ही है, जो कि बुरा नतीजा नहीं है, बहुत अच्छा। डिप्टी स्पीकर KPK असेंबली महमूद जान और सीनियर रहनुमा आतिफ खान ने पार्टी रहनुमाओं पर ही इल्जामात की बारिश कर दी। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, वो कुछ रुपयों के लिए अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। शौकत यूसुफजई ने हार की वजह महंगाई को करार दिया। वो कहते हैं धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। हम तो किसी किस्म की हमने तो साबित किया है। देखिए महंगाई है, बिल्कुल पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, पहली बार हुकूमत ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने KPK में तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर तंज किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेट कर 22 करोड़ आवाम को महंगाई, लाकानूनियत की दलदल में धकेल कर हर शोबे में नाकामी के अनमिट दाग माथे पर सजाकर वो जा रही थी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। नून लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं कि KP में PTI को शर्मनाक शिकस्त हुई है। KPK में शिकस्त के बाद ये लोग अब पंजाब में इलेक्शन कराने से घबरा रहे हैं। अब मैं इनसे कहना चाहती हूं कि घबराना नहीं।
پختونخوا مثالی صوبہ ہے اور جہاں کی تبدیلی پچھلے 8-9 سال سے لوگ بھگت رہے ہیں، وہاں پہ تبدیلی کا جو جنازہ نکلنے کے بعد اچانک سے دھند میں نتائج جو ہیں وہ غائب ہونے شروع ہو گئے. لیکن اس کے باوجود جو ٹرینڈ ہم نے دیکھا، جو پورے پاکستان کی عوام نے دیکھا، اس کے بعد عمران خان کی اور ان کے چمچوں اور کڑچھوں کی جو اپنی خود ساختہ مقبولیت ہے اور جو وہ کامیاب جو ہے حکومت کر رہے ہیں، ملک اوپر جا رہا ہے، عوام پتہ نہیں کون سے گڑھے میں جا رہے ہیں، اس کا آپ نے کل ریفرینڈم ہوتے دیکھا. اور اگر عمران خان صاحب میں اور ان کی کابینہ میں اتنی سی بھی شرم اگر باقی ہوتی تو آج صبح عمران خان صاحب استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیتے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو تب کوئی بھی واقعہ ہو جاتا تھا وہ استعفے مانگنے بیٹھ جاتے تھے، استعفیٰ دے دو، اور کہتے تھے کہ مجھے 500 بندوں نے کہا عمران خان نے استعفیٰ دے دو، میں استعفیٰ دے دوں گا. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ طلوع سحر ہو گئی، جلالی حکومت سے پختونخوا لے لیا. JUI صوبے کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، اب راستے کھول دو، ہمیں آگے جانے دو. کہا 23 مارچ سے متعلق مشاورت کر رہے ہیں. کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا. مایوس ہم نہیں ہیں طلوع سحر سے، اب طلوع سحر ہوگا انشاءاللہ. اور اب تو خیبر پختونخوا نے میسج دے دیا، یہ جعلی حکومت تھی اور اب بھی جعلی حکومت ہے. جمعیت علماء اسلام پہلے بھی خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی، اب بھی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے. اب راستے کھول دو، اب ہمیں آگے بڑھنے دو. مرکزی قیادت ہے وہاں پہ، مولانا اویس نورانی صاحب، وہ سندھ کی PDM کی قیادت کو بلائیں گے تاکہ 23 مارچ کے لیے مشاورت ہو سکے. میئر پشاور کی نشست پر واضح برتری حاصل کرنے والے JUI کے امیدوار محمد زبیر نے کہا ہے کہ پشاور میں انقلابی نتائج آئے ہیں، ہماری کامیابی سے حکومتی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے. پرانا پشاور بحال کریں گے تاکہ عوام کا اعتماد بھی بحال ہو سکے. پشاور کے تمام عوام کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، اپنے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا، اپنے قائدین کا، اپنے ورکر کا، سپورٹرز کا، ویل وشرز کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے پشاور میں صحیح معنوں میں تبدیلی چاہی. پشاور کے لیے تعمیر اور ترقی والے اور مثبت سوچ والے ہماری صورت میں ہمیں چاہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بھی انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی. حکومت نے حد الوسع کوشش کی اور ہر بیگ استعمال کیے. کہہ رہے کسی طریقے سے، چونکہ صوبائی حکومت ابھی اب بہت زیادہ تبدیلی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ ڈیز میں دیکھیں گے. حکومت کی سطح میں بہت زیادہ کلبلی بھی مچلی ہے. آپ کیا نیا پشاور بنائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ پرانا بحال کر لیں گے تاکہ لوگوں کے اعتماد بحال ہو جائے. آرمی چیف سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون پر بات چیت ہوئی. افغانستان میں سیکورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف نے کہا دنیا اور خطہ غیر مستحکم افغانستان کا متحمل نہیں ہو سکتا. افغانستان کو انسانی تباہی سے بچانے کے لیے عالمی کاوشیں ناگزیر ہے. آرمی چیف نے اسلامی تعاون تنظیم غیر معمولی اجلاس میں شرکت پر تشکر کا اظہار کیا. امریکی نمائندے نے ہر سطح پر پاکستان کے ساتھ سفارتی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا. امریکی نمائندے نے OIC اجلاس کے انعقاد کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا. وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے مسئلہ افغانستان پر OIC وزرائے خارجہ اجلاس کی طرز پر مسئلہ کشمیر پر بھی اجلاس بلانے کی اپیل کر دی ہے. کہتے ہیں ہمارے گھر بھارتی توپوں کے سامنے ہیں، مسلم امہ کشمیریوں کے درد کو بھی محسوس کرے اور 74 سال کے مسئلہ کشمیر پر بھی OIC سے اجلاس بلایا جائے. LOC پر بسنے والا جس کے گھر جو ہے وہ چھلنی ہوا ہے توپوں کے گولوں سے اور گولیوں سے، آپ نے ایک 40 سالہ مسئلہ افغانستان پر ان کیمرہ پارلیمنٹ اجلاس بلایا ہے اور ایک 74 سالہ 72 سالہ ریکارڈ پر ہے یہ بات. مسئلہ کشمیر ہے، میری یہ گزارش ہوگی اس ایوان سے کہ اس پر بھی ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے. اقوام متحدہ اپنی سرد میری کا مظاہرہ کر رہا ہے.
मुशीर खजाना शौकत तरीन सेनेट के रुकन मुंतखब हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के खाली नशिस्त पर होने वाली ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शौकत तरीन भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। 145 के ऐवान में मुशीर खजाना शौकत तरीन 87 वोट लेकर सेनेट मुंतखब हुए। इनके मुकाबले में ANP के शौकत अमीरजादा, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सईद और JUI के जाहिर शाह मद्दे मुकाबिल थे। तहरीक इंसाफ के अयूब आफरीदी के इस्तीफे के बाद नशिस्त खाली हुई थी। सेनेट की जनरल नशिस्त पर मुंतखब होने के बाद शौकत तरीन ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास गैस है ही नहीं तो लोगों को कहां से दें। सहाफी के वोट मुंतकली से मुताल्लिक सवाल पर शौकत तरीन भड़क गए। बोले पेशावर का दामाद हूं, कम अज कम दामाद की इज्जत तो करें। गैस की वजह तो ये है कि गैस आपके पास अब है ही नहीं, और हर साल अगर आपके पास कोई तकरीबन 9 से 10% गैस जो है वो कम होती जा रही है, और आपके पास ज़खायर जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। मेरा वोट कराची से यहाँ नहीं आया, पहले तो यहीं आप गलत हैं, मेरा वोट लाहौर से यहाँ आया। अरे भाई सुन लो ना, अच्छा लाहौर में मेरे वालिदैन रहते थे तो वहाँ था, यहाँ मेरा ससुराल है। इसका मतलब है वो कहते हैं ना कि जो आता आपका दामाद होता है वो आधा घर वाला होता है। तो पहली बात है आप अपने आधे घर वाले के साथ ये इज्जत कर रहे हैं, कम से कम कोई तो। और पठान तो कहता है इज्जत करता है लोगों की, यार अपने दामादों की इज्जत करता है, और आप ये बैठ के कर रहे हैं इस तरह की। मैंने आपको बता दिया, मुझे तो आपको क्रेडेंशियल देने की जरूरत नहीं है। मैंने अरबों रुपए का आपको फायदा किया था 7th NFC में, आपने उसको बात। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ